السلام علیکم. ہمارے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ. آج پھر میں حاضر ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ. ملیحہ اور طلال کی کہانی. امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئے گی. تو چلیے پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف. ملیحہ گلابی عروسی لباس میں سمٹی ہوئی بستر کے کنارے بیٹھی تھی. آنکھوں میں جمع آنسو بار بار پلکوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے. یہ کمرہ، یہ لباس، یہ رات، کسی بھی چیز پر اس کا حق نہیں تھا. آج دلہن اس کی بڑی بہن بننے والی تھی، مگر آخری لمحے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور باپ کی عزت بچانے کے لیے ملیحہ کو خاموشی سے دلہن بنا کر طلال سکندر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. وہ جتنا طلال کے بارے میں سوچتی اتنا ہی خوف اس کے وجود پر قابض ہو جاتا. اچانک باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی. اس نے گھبرا کر نظریں دروازے کی طرف اٹھائیں، پھر جلدی سے پاس رکھا گلدان دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا. اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور طلال اندر داخل ہوا. اس کی نظر سیدھی ملیحہ پر پڑی، پھر گلدان پر. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ رکھ دو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی. اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ سختی، مگر ملیحہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. آپ مجھے آپ ہی کی سزا دیں گے نا؟ آپ مجھے ماریں گے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی. آنسو رخساروں پر بہہ نکلے. طلال نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، خبردار جو تم نے یہ بات دوبارہ کہی. وہ ایک قدم آگے بڑھا تو ملیحہ نے فوراً گلدان اور مضبوطی سے پکڑ لیا. نہیں، قریب مت آئیے، وہ بے اختیار بولی. طلال نے ہلکی سی سانس خارج کی. اگر میں یہ لینے پر آیا تو تمہاری یہ نازک کلائی مڑ جائے گی اور درد تمہیں ہوگا. ضد چھوڑو، مجھے یہ دے دو. وہ باتوں میں اس کی توجہ بٹاتا ہوا آہستہ آہستہ قریب آیا. ملیحہ کی نظریں اس کے چہرے اور گلدان کے درمیان بھٹک رہی تھی. وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اگلے لمحے طلال نے نہایت احتیاط سے اس کی کلائی سے گلدان الگ کیا اور اسے کمر سے تھام کر دیوار سے پن کر دیا. ملیحہ خوف سے کانپ اٹھی. اس نے فوراً خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر دیوار سے لگ گئی تھی. چند لمحے وہ خاموشی سے اس معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، اب بتاؤ مجھے کس بات کی سزا دینی چاہیے؟ ملیحہ پھوٹ پڑی، پلیز مجھے مت ماریے، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کبھی یہ سب نہیں چاہا تھا. اس کی سسکیاں تیز ہوتی جا رہی تھیں. طلال نے نظریں جھکا لی، جیسے اس کی آنسو دیکھنا اس کے لیے بھی آسان نہ ہو. میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا ملیحہ، لیکن ایک شرط ہے. وہ ڈرتے ڈرتے بولی، جی؟ صرف ایک شرط ہے، تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا. اس کی بات سن کر اس کو سانپ سونگھ گیا. وہ بری طرح گھبرا گئی تھی. خوف کے مارے اس کی جان نکلنے والی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا. وہ کپ کپ آ گئی تھی. وجود ڈھیلا پڑنے لگا تھا، مگر وہ اسے اپنی باہوں میں لیے سیدھا بستر کی طرف بڑھ گیا. وہ اس کو روکنا چاہتی تھی، لیکن ایک عجیب سا احساس اس کو روکنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. آہستہ آہستہ وہ اپنی حد پار کر رہا تھا. ایک بار اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اس کی گستاخیاں دیکھ کر وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا. مسلسل بجتی ہوئی فون کی گھنٹی نے ملیحہ کی آنکھ کھول دی تھی. وہ آہستہ سے اٹھی اور چند لمحے خاموش بیٹھی رہی. رات کے گزرے ہوئے لمحات بے اختیار اس کے ذہن میں ابھر آئے تو اس کی گالوں پر سرخی دوڑ گئی. اس نے نظریں چرائی، جیسے خود اپنے ہی خیال سے شرما گئی ہو. فون برابر بج رہا تھا اور طلال گہری نیند میں تھا. ملیحہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، شاید کوئی ضروری کال ہو. اس نے دل ہی دل میں سوچا. اس کا ہاتھ آہستگی سے آگے بڑھا، مگر طلال کے کندھے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جھجک کر رک گئی. اسی لمحے طلال نے خود ہی آنکھیں کھول دی. ایک نظر ملیحہ پر ڈالی، پھر بجتے ہوئے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کر لی. السلام علیکم. دوسری طرف سے مسلسل کچھ کہا جا رہا تھا اور طلال خاموشی سے سنتا رہا. پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی.
सब खैरियत है और तुम्हारी बदौलत मुझे भी मेरी मोहब्बत मिल गई है। बस अब तुम रिलैक्स रहो, यहाँ मैंने सब कुछ संभाल लिया है। इतना कहकर उसने कॉल ख़त्म कर दी और मलिहा हैरत से उसे देखती रह गई। उसके जहन में कई सवाल इकट्ठे हो गए थे। चंद लम्हे खामोश रही, फिर वो धीरे से बोली, आप किससे बात कर रहे थे? तलाल ने मोबाइल साइड पर रखा, उसकी तरफ देखा और हल्के से सर हिला दिया। किसी खास से नहीं, एक पुराना मामला था, बस वही ख़त्म हुआ है। साफ नज़र आ रहा था कि वो जानबूझकर बात बदल रहा है, मगर इसने मज़ीद सवाल नहीं किया। तलाल बिस्तर से उठते हुए बोला, चलो अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ नाश्ता करेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले चलूँगा। यकीनन वो तुम्हारे लिए परेशान होगी। ये सुनते ही मलिहा के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उसकी पलकें झुक गईं और आंखें नम होने लगीं। उसने बमुश्किल आवाज़ निकाली, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तलाल ने चौंक कर उससे देखा। क्यों? मलिहा ने लब काट लिए। बाबा के लिए। मैं कभी अहम नहीं थी, उनके लिए सिर्फ उनकी इज्जत ज़रूरी थी। कल भी उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। बस मेरी बहन चली गई तो मुझे उसकी जगह बिठा दिया, जैसे मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक बोझ हूँ। उसकी आवाज़ आखिर में भर्रा गई। तलाल चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसके करीब आया और नरमी से बोला, मलिहा, बाज़ दफ़ा हालात इंसान से ऐसे फ़ैसले करवा देते हैं जो वो खुद नहीं करना चाहता। हो सकता है तुम्हारे बाबा ने गलत किया हो, मगर शायद वो इस वक्त खुद भी बेबस थे। मलिहा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बेबस लोग अपनी औलाद को यूं कुर्बान नहीं करते। मुझे वापस वहाँ नहीं जाना। तलाल ने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, सिर्फ चाहता हूँ तुम अपने दिल में नफ़रत का बोझ ना रखो। और एक बात अच्छी तरह सुन लो। वो ज़रा रुक कर बोला, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तुम्हें इस घर में किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मलिहा ने नम आँखों से उसकी तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे नज़रें झुका ली। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना, प्लीज़, उसने धीरे से कहा और बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा बंद होने से पहले भी उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। तलाल चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर बेख्तियार उसकी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कितनी ज़िद्दी हो, उसने आहिस्ता से खुद ही कहा, लेकिन यही ज़िद एक दिन खुद तुम्हें हंसा देगी। वो सर हिलाता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया था ताकि कपड़े निकाल सके, जबकि उसके जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि इस लड़की के दिल तक पहुंचने का रास्ता ज़बरदस्ती से नहीं, सिर्फ एतमाद और सब्र से गुजरेगा। दूसरी जानिब पूरा माहौल मुख्तलिफ था। आफाक ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा सादा था, दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई देते थे। सामने चारपाई पर जिमल दुल्हन के सुर्ख लिबास में लेटी हुई थी। उसके चेहरे से मेकअप पूरी तरह धुल चुका था, भारी जेवरात भी उतर चुके थे, सिर्फ लिबास बाकी था। उसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे पहनने के लिए कोई दूसरा जोड़ा ना होने की वजह से वो अभी तक उसी लिबास में थी। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आहट पर जिमल ने आंखें खोली। चंद लम्हे उसे समझने में लगे कि आफाक सामने खड़ा है, फिर वो जल्दी से उठकर बैठ गई। आफाक, उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। बाबा की तरफ सब ठीक है ना? और मलिहा, वो परेशान तो नहीं होगी? आफाक उसके करीब आकर बैठा और नरमी से बोला, सब कुछ संभल गया है। तलाल ने पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया। अगर वो मेरी मदद ना करता तो आज तुम मेरे साथ ना होती। शायद हम दोनों हमेशा के लिए अलग कर दिए जाते। जिमल ने नज़रें झुका ली। उसकी उंगलियां बेख्तियार लिबास के किनारे से खेलने लगी। पता है आफाक, कभी कभी लगता है मैंने अपनी खुशी के लिए बहुत बड़ी खुदगर्जी कर दी। उसकी आवाज़ भर आ गई। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने अपनी ही बहन को आग में धकेल दिया। आफाक खामोशी से सुनता रहा। जिमल ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरी मलिहा, वो तो अभी अपनी पढ़ाई के ख्वाब देख रही थी। वो मास्टर्स करना चाहती थी। कितनी बार कहती थी कि पहले तालीम मुकम्मल करूँगी
پھر شادی کے بارے میں سوچوں گی، لیکن میری وجہ سے اتنی کم عمری میں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آفاق، اگر وہ مجھے کبھی معاف نہ کر سکی تو۔ آفاق نے آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ زمل، ایک بات یاد رکھو، یہ فیصلہ صرف تمہارا نہیں تھا، ہم دونوں نے مل کر کیا تھا، اور اس میں طلال بھی شامل تھا۔ زمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ طلال نے صرف ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس نے اپنا دل بھی داؤ پر لگایا ہے۔ آفاق کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم جانتی ہو نا وہ ملیحہ سے کتنے عرصے سے محبت کرتا تھا؟ جب اسے معلوم ہوا کہ تم دونوں بہنوں میں سے تمہاری شادی اس سے طے ہو رہی ہے تو اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ اسے لگا شاید قسمت یہی چاہتی ہے۔ لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تب اس نے خود کہا تھا کہ اگر ایک منصوبے سے 2 زندگیاں سنور سکتی ہیں تو وہ ہر ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ زمل خاموش ہو گئی۔ آفاق نے بات جاری رکھی۔ پوری منصوبہ بندی اسی لیے کی گئی تھی تاکہ تم محفوظ طریقے سے یہاں پہنچ جاؤ اور وہاں کوئی ایسا ہنگامہ نہ ہو جس سے دونوں خاندان بکھر جائیں۔ باقی سب کچھ طلال نے خود سنبھالا۔ زمل نے دھیرے سے کہا، لیکن قیمت تو ملیحہ نے ادا کی ہے۔ آفاق نے فوراً جواب دیا، ہو سکتا ہے آج تمہیں یہی لگ رہا ہو، مگر میں طلال کو برسوں سے جانتا ہوں۔ وہ ضدی ضرور ہے مگر بے انصاف نہیں۔ وہ ملیحہ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ جہاں تک میں اسے سمجھتا ہوں وہ اس کی ہر جائز خواہش پوری کرے گا۔ اگر ملیحہ پڑھنا چاہے گی تو سب سے پہلے طلال ہی اس کا ساتھ دے گا۔ زمل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ آفاق نے اعتماد سے سر ہلایا۔ مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا خود پر۔ زمل نے ایک گہرا سانس لیا مگر اس کے چہرے کی پریشانی پوری طرح ختم نہ ہوئی۔ امید تو یہی ہے کہ طلال سب کچھ سنبھال لے، ورنہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے اس کے بعد میری بہن کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کے سسرال والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ آفاق نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے کہا، ہر آنے والے دن سے پہلے ڈرنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی مشکل آئی تو طلال اکیلا نہیں ہوگا، میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم نے یہ راستہ مل کر چنا تھا، اب اس کے ہر انجام کی ذمہ داری بھی مل کر اٹھائیں گے۔ تم صرف اتنا یقین رکھو کہ نہ تمہیں تنہا چھوڑوں گا، نہ ملیحہ کو بے سہارا ہونے دوں گا۔ زمل نے خاموشی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اس کے دل کا بوجھ اگرچہ مکمل طور پر کم نہیں ہوا تھا، مگر اتنا ضرور محسوس ہوا تھا کہ اب اس کی بہن کی قسمت صرف حالات کے رحم و کرم پر نہیں تھی، بلکہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کم از کم اسے تنہا چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ صبح 10 بجے طلال نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور ملیحہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شاہدہ بیگم بستر سے ٹیک لگائے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ دونوں کو اندر آتے دیکھ کر انہوں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ طلال اور ملیحہ نے ایک ساتھ سلام کیا۔ شاہدہ بیگم نے سلام کا جواب تو دیا مگر ان کی نگاہ فوراً ملیحہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ طلال کی طرف دیکھ کر قدرے سخت لہجے میں بولی، اپنی بیوی سے کہو یہاں سے چلی جائے۔ جو تماشا اس کے خاندان نے کل رات ہمارے سامنے لگایا ہے، میں وہ اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتی۔ زندگی بھر لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر رہی ہوں، مگر کل جو بے عزتی ہوئی وہ مر کر بھی یاد رہے گی۔ یہ سنتے ہی ملیحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ طلال نے ایک لمحہ اپنی ماں کو دیکھا، پھر خاموشی سے ان کے قریب جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، امی آپ ایسے مت کریں، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا میں نے آپ سے ایک بھی شکایت کی؟ کیا میں نے یہ کہا کہ میں ناخوش ہوں؟ شاہدہ بیگم نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے شکایت کیوں کرنی ہے؟ تم تو خوش ہو نا اپنی بیوی کے ساتھ؟ طلال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جی میں واقعی خوش ہوں، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ وہ تو مجھے پہلے ہی معلوم ہے، تم نے تو خوش ہونا ہی تھا۔ تمہیں کبھی کسی سے شکایت ہوتی بھی ہے؟ تمہاری یہی نرم دلی، یہی ہمدردیاں ایک دن میرا قتل کروا دیں گی۔ ہر کسی کو معاف کر دیتے ہو۔
طلال نے ہلکے انداز میں سر جھکا کر مسکرا دیا، پھر ایک نظر ملیحہ کی طرف دیکھا جو اب بھی خوفزدہ کھڑی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ ملیحہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، خاموشی سے پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہدہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ تم نے اسے کیوں بھیج دیا؟ طلال نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اپنے کسی ایسے گناہ کی سزا ملے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ شاہدہ بیگم خاموش ہو گئی۔ طلال چند لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، امی، آج ایک بات بتانی ہے جو شاید مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں زمل سے محبت نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ بیگم کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ طلال نے بات جاری رکھی، سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھے کبھی پسند ہی نہیں آئی۔ پہلی ملاقات میں میری نظر ملیحہ پر ٹھہری تھی، مجھے وہی اچھی لگی تھی۔ شاہدہ بیگم نے بے اختیار سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ طلال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی، لیکن جب آپ نے زمل کا رشتہ پسند کیا تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید یہی آپ کی خوشی ہے، اور آپ کی خوشی میرے لیے زیادہ اہم ہے، اسی لیے کبھی زبان نہیں کھولی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کل جب حالات بدلے اور میرے پاس یہ موقع آیا کہ میں اپنی محبت کو پا سکوں تو میں نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر کرتا تو شاید آج بھی ملیحہ کسی اور کی قسمت بن جاتی۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ تو مجھے جانتی ہیں امی، جو چیز دل سے میری ہو میں اسے آسانی سے کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ شاہدہ بیگم کافی دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر انہوں نے دھیرے سے پوچھا، طلال، سچ کہہ رہے ہو یا میرا دل رکھنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہو؟ طلال نے فوراً جواب دیا، یہ مذاق نہیں ہے امی، یہ حقیقت ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو میری آنکھوں میں دیکھ لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ شاہدہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں چند لمحے دیکھا، پھر ان کے چہرے کی سختی آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ ان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے بولی، اگر واقعی بات ایسی ہے تو شاید میں نے ملیحہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ طلال نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی امی، بس ایک بار اسے اپنی بیٹی سمجھ کر دیکھ لیجئے، وہ آپ کو شکایت کا ایک بھی موقع نہیں دے گی۔ شاہدہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، اور ان کی آنکھوں میں پہلی بار ملیحہ کے لیے سختی کے بجائے نرمی کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ ان کا بیٹا خوش تھا، یہی ان کے لیے کافی تھا۔ آدھے گھنٹے بعد طلال نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ملیحہ پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں اگرچہ مدھم تھیں، مگر اتنی ضرور تھیں کہ کسی بھی حساس دل کو بے چین کر دیں۔ طلال کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً مان پڑ گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ملیحہ، اس نے دھیرے سے پکارا۔ ملیحہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کی لالی سب کچھ بتا رہی تھی۔ طلال نے نرم لہجے میں کہا، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے امی سے بات کر لی ہے، انہیں پوری حقیقت بتا دی ہے۔ تمہیں اب کسی بھی بات سے ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ آپ کو معلوم ہے میں نے زندگی میں ہمیشہ کس بات کی سزا بھگتی ہے؟ طلال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ نم آواز میں بولی، آپ ہی غلطی کرتی تھی، ڈانٹ مجھے پڑتی تھی، وہ ضد کرتی تھی اور سزا مجھے ملتی تھی۔ اگر کبھی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا تو امی بابا کی نظر مجھ پر آتی تھی، میں ہر بار خاموش رہ جاتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید یہی میرا نصیب ہے۔ اس کی آواز مزید بھاری ہو گئی۔ اور کل بھی یہی ہوا، فیصلہ کسی اور نے کیا لیکن زندگی میری بدل گئی۔ میں تو ابھی پڑھنا چاہتی تھی، میں نے تو شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ دیکھے نا، ایک غلط قدم انہوں نے اٹھایا اور اس کا خمیازہ میں بھگت رہی ہوں۔
तलाल ने गहरी नज़र से उसे देखा और नरमी से पूछा, अगर तुम्हारी मर्जी चलती तो तुम क्या करना चाहती थी? मलिहा की आंखों में पहली बार एक ख्वाब सा झलका। मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, फिर किसी अच्छे इदारे में पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ था। मैं चाहती थी कि बाबा एक दिन मुझ पर फ़ख्र करें, मगर अब शायद ये सब कुछ ख्वाब ही रह जाएगा। तलाल ने फ़ौरन कहा, किसने कहा कि ख्वाब ख़त्म हो गए? मलिहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तलाल मुस्कुराया, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी? वो बेयकीनी से बोली, शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद भी। उसने एतमाद से जवाब दिया, तुम मेरे साथ रहते हुए भी अपनी तालीम जारी रख सकती हो। तुम्हें कौन रोक रहा है? मलिहा चंद लम्हे उसे देखती रह गई, जैसे उसके अल्फाज पर यकीन ना रहा हो। फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन आपकी अम्मी तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करती। अगर उन्हें मालूम हुआ कि मैं मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ तो वो और नाराज़ हो जाएंगी। तलाल ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया, तुम मेरी अम्मी को अभी जानती नहीं हो। वो दिल की बहुत नरम है। गुस्सा जल्दी आ जाता है मगर देर तक नहीं रहता। तुम देखना, दोपहर होने से पहले वो खुद तुम्हारे पास आएंगी और सुबह के रवैये पर शर्मिंदगी भी जाहिर करेंगी। मलिहा ने धीरे से पूछा, वाकई? वाकई, उसने पूरे यकीन से कहा। और जहाँ तक तुम्हारी तालीम का ताल्लुक़ है, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई में कभी कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। तुम जिस हद तक पढ़ना चाहो पढ़ो। अगर किसी ने तुम्हारे रास्ते में दीवार बनने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। ये सुनते ही मलिहा की आंखें फिर भर आईं, मगर इस बार उन आंसुओं में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। वो आहिस्ता से बोली, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? तलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा भी हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरे घर की वजह से तुम्हारा कोई ख्वाब अधूरा रह जाए। ये कहकर उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। मलिहा एक लम्हे को बुरी तरह झिझक गई। उसकी पलकें झुक गईं, सांसें बेतरतीब हो गईं, मगर तलाल की गिरफ्त में ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ इत्मीनान था। चंद लम्हों की हिचकिचाहट के बाद उसने खामोशी से अपना सर उसके सीने से टिका दिया। तलाल ने आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ फेरा और धीमे लहजे में कहा, अब से तुम अकेली नहीं हो मलिहा। जो बोझ पहले तुम अकेली उठाती थी वो अब हम दोनों मिलकर उठाएंगे। ये सुनते ही मलिहा ने आंखें बंद कर ली, जैसे मुद्दतों बाद उसे किसी वादे पर दिल से यकीन आया हो। दोपहर 1 बजे दूसरी सिमत जिमल खामोशी से चारपाई के किनारे बैठी थी। उसकी नज़रें बेचान अंदाज में सामने बिछी दरी पर जमी थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। सिर्फ एक रात में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। कल तक वो अपने बाप के घर की बेटी थी, आज एक अजनबी से छोटे से मकान में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। दिल में अजीब सा सुकून भी था कि वो आफाक के साथ थी, और एक गहरा बोझ भी कि उसकी मोहब्बत की कीमत मलिहा ने अदा की थी। वो जानती थी अगर आफाक तलाल का इतना करीबी दोस्त ना होता तो शायद ये सब मुमकिन ही ना हो पाता। तीनों ने मिलकर जो मंसूबा बनाया था उसी ने उन्हें एक किया था, मगर उस मंसूबे के हर पहलू का बोझ अब इसके दिल पर था। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जिमल चौंक कर उठी, जल्दी से दरवाजे तक गई और जैसे ही कुंडी खोली, सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी सांस एक लम्हे को रुक गई। तलाल, आप? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। तलाल ने हल्का सा सर हिलाया। उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। आफाक घर पर है? जिमल ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो खाना लेने गए हैं। अच्छा। तलाल बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के अंदर आ गया और बैग एक तरफ रखकर चारपाई पर बैठ गया। फिर पुरसकून लहजे में बोला, उसे फ़ोन करो, कहो मैं आया हूँ, कुछ ज़रूरी सामान लाया हूँ तुम दोनों के लिए, जल्दी वापस आ जाए। जिमल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोली, पहले एक बात बताएं, मलिहा ठीक है ना? उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? तलाल के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट आ गई। उसके बारे में फ़िक्र मत करो, वो बिल्कुल खैरियत से है और मेरे साथ खुश है,
शुरू में घबराई हुई ज़रूर थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता संभल रही है। जिमल ने गहरा सांस लिया, जैसे सीने पर रखा बोझ कुछ हल्का हुआ हो। तल्लाल ने उसकी तरफ देखते कहा, अब तुम दोनों भी अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। जितना जल्दी हो सके आफाक को कहो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करे। अगर उसके वालिद मान गए तो आधा मसला वहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम दोनों आसानी से तुम्हारे घर वालों से भी बात कर सकोगे। जिमल ने इस बात में सर हिलाया, मगर खामोश बैठी रही। तलाल ने चंद लम्हे इंतज़ार किया, फिर हल्के अंदाज में पूछा, क्या हुआ, फ़ोन नहीं करना? जिमल ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है। आफाक ने मेरी सिम बंद कर दी थी ताकि कोई मेरी लोकेशन ना ट्रेस कर सके। तलाल ने माथे पर हाथ मारा। ओह, सही कहा, इसीलिए तो उसका नंबर भी मुसलसल बंद आ रहा था। मैंने रास्ते में भी कई बार फ़ोन किया था। खैर कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, वो आ ही जाएगा। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि बाहर से कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और आफाक हाथों में खाने के थैले लिए अंदर दाखिल हुआ। सामने तलाल को बैठा देखकर पहले तो वो चौंका, फिर अगले लम्हे मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। यार तू ठीक है? तलाल ने भी उसकी पुश्त थपथपाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले तू ये बता खुद कैसा है? आफाक ने उसे छोड़ते ही बेचैनी से पूछा। वहाँ क्या हुआ, सब संभल गया ना? किसी को हम पर शक तो नहीं हुआ? तलाल ने इत्मीनान से जवाब दिया, रिलैक्स, सब काबू में है। घर में भी मामला काफ़ी हद तक संभल गया है और मलिहा भी ठीक है। अब तुम दोनों अपनी फ़िक्र करो। उसने बैग आफाक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें कुछ ज़रूरी कपड़े, दवाएं और रोज़मर्रा का सामान है। अभी चंद दिन तुम्हें यहीं रहना होगा, इसीलिए सोचा ज़रूरत पड़ेगी। आफाक ने ममनूनियत से इसकी तरफ देखा। यार तू हर चीज़ पहले ही सोच लेता है। तलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के बाद संजीदा होते कहा, एक बात कान खोलकर सुन ले, ये लड़की सिर्फ तेरी बीवी नहीं, मेरी बीवी की बहन भी है। अब हमारा रिश्ता पहले से कहीं गहरा हो चुका है। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी मुमकिन हो अपने घर वालों को मना ले। ये छुप छुप कर रहने वाली ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। आफाक ने इत्मीनान से सर हिलाया। तू बेफिक्र रह, मैं अंदर ही अंदर बाबा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका गुस्सा कम होते ही सबसे पहले उन्हीं से बात करूँगा। मैं शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा, ना जिमल को ना तुझे। तलाल ने इत्मीनान से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुझ पर एतमाद है, इसीलिए मैंने अपनी सबसे कीमती अमानत का रिश्ता तेरे साथ जोड़ दिया। अब इसे कभी तन्हा मत छोड़ना। आफाक ने एक नज़र जिमल की तरफ देखा, फिर मजबूत लहजे में बोला, जब तक सांस है इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिमल खामोश बैठी दोनों दोस्तों को देख रही थी। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद उनके इस मुश्किल फैसले में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, जिम्मेदारी भी शामिल थी, और यही एहसास उसके दिल में एक नई उम्मीद जगाने लगा था। पूरा सिकंदर विला खामोशी की लपेट में था। मलिहा सुबह से उस कमरे में बैठी हुई थी। खिड़की के करीब रखी कुर्सी पर उसकी नज़रें जाने कब से एक ही जगह जमी थी, मगर वो कुछ देख नहीं रही थी। दिल में सुबह के वाक़यात, अपने वालिदैन की याद और नई ज़िंदगी की बेयकीनी एक साथ उलझी हुई थी। उसने पूरा दिन कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आइए। दरवाज़ा खुला और शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखते ही मलिहा घबराकर फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वाज़ेहा खौफ था, जैसे वो दोबारा सुबह वाली सख्ती सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। शाहिदा बेगम ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर नरम लहजे में पूछा, क्या मलिहा अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होगी? क्या उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो गई थी, या फिर उसकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं मुश्किलों में गुजरने वाली थी? क्या तलाल उसके लिए एक बेहतरीन शौहर साबित होगा? ये सब हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि कहानी का अंजाम क्या होता है। बहरहाल इस ब्रेक के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। तुम सुबह से कमरे में बंद हो,
बाहर क्यों नहीं आई? खाना भी नहीं खाया? मलिहा ने नजरें झुका ली। जी, भूख नहीं थी। भूख नहीं थी या दिल नहीं चाह रहा था? शाहिदा बेगम ने आहिस्तगी से सवाल किया। मलिहा खामोश रही। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। शाहिदा बेगम ने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। मलिहा बेख्तियार एक कदम पीछे हटना चाहती थी, मगर खुद को रोक लिया। अगले ही लम्हे शाहिदा बेगम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मलिहा हैरत से साकित रह गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा। उनकी आवाज़ भारी इसके कानों में पड़ी। सुबह मैंने तुमसे बहुत गलत अंदाज में बात की। मेरा गुस्सा तुम पर नहीं था, उन हालात पर था जिन्होंने एक ही रात में हमारे ख़ानदान को लोगों की बातों का मौजू बना दिया। तुम खुद सोचो कितनी बदनामी हुई। मैं बस जज्बात में बह गई थी। उन्होंने ज़रा पीछे हटकर इसके चेहरे को देखा। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा। बार बार यही एहसास हुआ कि इन सब में तुम्हारा क्या कसूर था। तुम तो खुद भी इन हालात का शिकार हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो शायद मैं उसे भी सीने से लगा कर रोती, डांटती नहीं। मलिहा की पलकों पर नमी तैरने लगी और शाहिदा बेगम ने उसका हाथ थाम लिया। आज से पुरानी बातें ख़त्म। तुम मेरे बेटे की बीवी हो और इस लिहाज से हमारा रिश्ता अब बहुत मजबूत है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नई शुरुआत करें। ना तुम दिल में मेरे लिए कोई शिकवा रखो, ना मैं किसी पुरानी बात को याद रखूं। मलिहा की आंखों से एक आंसू निकलकर रुखसार पर बह गया। उसने धीरे से कहा, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी आंटी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बस। शाहिदा बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात काट दी। ये आंटी क्या होता है? मलिहा ने हैरत से उन्हें देखा। वो मोहब्बत से बोली, अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे बेटे की जिंदगी हो। इसलिए आज के बाद मुझे आंटी नहीं अम्मी कहो। मलिहा के होंठ लरस गए। अम्मी? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे इस लफ्ज को अदा करने से भी डर रही हो। शाहिदा बेगम की आंखें चमक उठी थी। हाँ, एक बार फिर कहो। मलिहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भराई हुई आवाज में कहा, जी अम्मी। शाहिदा बेगम ने फौरन उसे अपने दोबारा सीने से लगा लिया। बस, मैं यही सुनना चाहती थी। उनके लहजे में एक माँ की सी शफकत थी। मलिहा भी अब खुद को रोक ना सकी। उसने खामोशी से अपने बाजू उनके गिर्द लपेट दिए और सर उनके कंधे पर रख दिया। बरसों से दिल में जमा महरूमी जैसे उस एक लम्हे में पिघलने लगी थी। शाहिदा बेगम उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती रही और धीरे से बोली, अब ये घर तुम्हारा है और मैं भी। कभी खुद को अकेला मत समझना। मलिहा ने आंसू साफ किए और सर हिला दिया। उसके दिल में पहली बार इस घर के लिए अजनबियत की जगह एक हल्की सी अपनायत ने जन्म लिया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया। मलिहा सोफे पर खामोश बैठी थी। पूरा दिन बार बार उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। सुबह शाहिदा बेगम की नाराज़ी, उनके सख्त अल्फाज, फिर दोपहर में वही औरत जब उसके कमरे में आई तो माफ़ी मांगकर उसे सीने से लगा लिया। वो अब तक इस तब्दीली को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। कभी दिल मुतमईन हो जाता, कभी फिर अनजाना सा खौफ उसे घेर लेता। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और तलाल अंदर दाखिल हुआ। उसने कोट उतार कर एक तरफ रखा ही था कि मलिहा फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप आ गए? उसकी आवाज़ में बेख्तियार इत्मीनान था। तलाल ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। लगता है कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था। मलिहा ने हल्का सा सर झुका लिया। जी, काफ़ी देर से। तलाल ने करीब आकर नरमी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? इतनी क्या ज़रूरी बात थी? मलिहा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आपने सुबह मुझसे वादा किया था कि मेरी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं बनेंगे और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। तलाल ने फौरन जवाब दिया। मलिहा ने धीरे से कहा, लेकिन मेरी सारी किताबें, नोट्स, फाइलें सब मेरे घर पर हैं। मेरे कपड़े भी वहीं हैं। अगर मुझे पढ़ना है तो वो सब वापस लाना होगा। उसने नज़रें उठाकर पहली बार सीधा इसकी तरफ देखा। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं अकेली वहाँ नहीं जा सकती। आप मेरे साथ चलेंगे?
मैं सिर्फ अपना सामान ले आऊंगी। तलाल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो सोफे पर बैठ गया और हाथ के इशारे से उसे भी अपने पास बैठने को कहा। मलिहा खामोशी से उसके बराबर बैठ गई। तलाल ने धीमे लहजे में कहा, हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन एक बात माननी होगी। कौन सी बात? जब वहाँ जाओ तो दिल में गुस्सा लेकर मत जाना। जो कुछ हुआ उसे वहीं छोड़ देना। अपने अम्मी और बाबा को माफ़ कर देना। मलिहा के चेहरे की नरमी एक लम्हे में गायब हो गई। उसने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में बरसों की दबी हुई तकलीफ झलक रही थी। मैं सिर्फ अपना सामान लूँगी और वापस आ जाऊँगी। उन्होंने मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं किया। हमेशा आप ही की गलतियों की सज़ा मुझे मिली, और इस बार तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तलाल खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने बहुत आहिस्तगी से कहा, मलिहा, तुमने कभी सोचा है कि उस वक्त तुम्हारे बाबा पर क्या गुजरी होगी? वो फौरन बोली, मुझ पर क्या गुजरी ये किसी ने सोचा? तलाल ने सर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे साथ भी ज्यादती हुई। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन हर कहानी का दूसरा रुख भी होता है। कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है ज़िंदगी, जहाँ कोई भी फैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होता। तुम्हारे वालिद ने शायद इज्जत बचाने के लिए वो फैसला किया, हालांकि उसकी कीमत तुमने अदा की। मलिहा खामोश हो गई। तलाल ने बात जारी रखी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो भी इंसान है। माँ बाप भी गलतियाँ करते हैं, मगर उनकी नीयत हर औलाद औलाद को तकलीफ़ देना नहीं होती। बाज़ औक़ात हालात उनसे ऐसे फ़ैसले करवा देते हैं जिन पर बाद में वो खुद भी पछताते हैं। मलिहा ने धीरे से पूछा, अगर उन्हें वाकई अफसोस होता तो वो मुझे रोक लेते। तलाल ने नरमी से जवाब दिया, कभी कभी इंसान अपने फ़ैसले का बोझ भी खामोशी से उठाता है। हो सकता है तुम्हारे बाबा आज भी खुद को माफ़ ना कर पा रहे हों, लेकिन अगर तुम भी उनसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लोगी तो फिर इस रिश्ते को संभालेगा कौन? मलिहा की आंखें नम हो गई थीं। वो काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही, फिर धीरे से बोली, शायद मैं उन्हें फ़ौरन माफ़ ना कर सकूं। दिल को वक्त लगेगा। तलाल ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब हम वहाँ जाएं तो तुम अपने दिल का दरवाज़ा मुकम्मल बंद ना रखना। बाकी फ़ैसला वक्त पर छोड़ दो। मलिहा ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से इस में सर हिला दिया। मैं कोशिश करूँगी अपने दिल में नफ़रत कम करने की। शायद वाकई कुछ ज़ख्म वक्त और माफ़ी दोनों से भर जाते हैं। तलाल ने इत्मीनान से उसे देखा। बस मुझे यही उम्मीद थी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई थी और मलिहा ने महसूस किया था कि शायद माफ़ करना भूल जाना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को बोझ से आज़ाद करना होता है। अगले दिन दोपहर 1 बजे वो उसके हमरा अपने घर पहुंच गई थी। मलिहा ने जैसे ही तलाल के साथ अपने घर के लाउंज में कदम रखा, उसका दिल बेइख्तियार तेज़ी से धड़कने लगा। यही घर था जहां उसने अपनी ज़िंदगी के बेशुमार बरस गुजारे थे, मगर आज वो एक बेटी नहीं बल्कि एक शादीशुदा औरत की हैसियत से वापस आई थी। सामने नरमीन बेगम और शकील साहब खड़े थे। दोनों ने उन्हें देखते ही अपनी जगह से उठकर इस्तकबाल किया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। मलिहा की नज़रें अपने वालिद से मिली तो उसे गुज़िश्ता चंद दिनों की तमाम तलखियाँ याद आ गई, मगर फिर उसे रात को तलाल की कही हुई बात याद आ गई कि बाज़ औक़ात माफ़ करना खुद अपने दिल को सुकून देने के लिए ज़रूरी होता है। उसने एक गहरा सांस लिया, आगे बढ़ी और खामोशी से अपने बाबा के गले लग गई। शकील साहब ने जैसे ही अपनी बेटी को सीने से लगाया, उनकी आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, बस इतना ही कह सके। नरमीन बेगम भी आगे बढ़ी और बेटी को बाहों में भर लिया। चंद लम्हों बाद सब लाउंज में बैठ गए।
شکیل صاحب کی نظریں مسلسل ملیحہ پر جمی ہوئی تھی۔ آخر انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا کل تم نہیں آئی، میں سارا دن تمہارا انتظار کرتا رہا، بار بار دروازے کی طرف دیکھتا تھا کہ شاید میری بیٹی آ جائے۔ ملیحہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ سوری بابا، میں تھوڑا جذباتی ہو گئی تھی، دل نہیں مان رہا تھا، اسی لیے اکیلے ہی وقت گزارا۔ شکیل صاحب نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ نہیں بیٹا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا اس میں سب سے زیادہ تکلیف تم نے برداشت کی۔ اگر اس دن تم میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں زندگی بھر لوگوں کی نظروں میں سر نہ اٹھا پاتا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ملیحہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً کہا، بابا احسان مت کہیے، میں نے صرف بیٹی ہونے کا فرض ادا کیا۔ شکیل صاحب نے پھر طلال کی طرف رخ کیا۔ بیٹا میں تم سے بھی معافی چاہتا ہوں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہم اس پر بہت شرمندہ ہیں۔ میں خود تمہارے گھر آؤں گا اور شاہدہ بہن سے بھی معافی مانگوں گا۔ طلال نے فوراً ادب سے ہاتھ اٹھایا۔ انکل اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جو کچھ ہوا شاید وہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ بعض اوقات انسان ایک راستہ چنتا ہے مگر منزل اللہ پہلے سے طے کر چکا ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہنا چاہوں گا۔ شکیل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ضرور بیٹا، طلال نے تحمل سے کہا۔ اگر آپ کی بڑی بیٹی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی تو شاید اس کی بات پہلے سن لینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اس کی بات غلط لگتی، مگر کم از کم آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ نرمین بیگم اور شکیل صاحب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ طلال نے نرمی سے مزید کہا، اب بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ زمل کو معاف کر دیجیے۔ اس نے جو کیا شاید طریقہ غلط تھا، مگر اس نے اپنی پسند کی زندگی چنی ہے۔ شکیل صاحب کے چہرے پر دوبارہ سختی آ گئی۔ بیٹا تم آسانی سے کہہ رہے ہو، اس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ لوگ آج بھی باتیں بنا رہے ہیں۔ طلال نے نہایت احترام سے جواب دیا، میں آپ کے دکھ کو کم نہیں سمجھتا انکل، مگر ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر زمل ساری عمر کسی ایسے انسان کے ساتھ رہتی جسے وہ اپنا نہیں مانتی تھی تو شاید وہ کبھی خوش نہ رہتی، اور اس کی وہ اداسی ایک دن آپ سب کو تکلیف میں ڈال دیتی۔ آج وہ غلطی مان کر واپس آنا چاہے تو کیا اسے ہمیشہ دروازے سے لوٹا دیا جائے گا؟ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ طلال نے دھیمے لہجے میں کہا، غلطیوں کی سزا ضرور ہونی چاہیے، مگر رشتوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے۔ آخر وہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ شکیل صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے کی سختی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ انہوں نے نظریں جھکا کر کچھ لمحے سوچا، پھر دھیرے سے کہا، وقت لگے گا مگر شاید تمہاری بات میں وزن ہے۔ طلال نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ بعض لوگ صرف اپنے رشتے نہیں نبھاتے بلکہ بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن وہ ایک سوال پر الجھ گئی تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ دونوں واپس گھر پہنچے تو پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ طلال نے کئی بار ملیحہ کی طرف دیکھا مگر وہ کھڑکی کے باہر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ کسی بات کا جواب۔ یہ خاموشی طلال سے چھپی نہیں تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں شاہدہ بیگم بیٹھی تھیں۔ دونوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ملیحہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ پھر طلال کی طرف دیکھ کر بولی، اور سنو، اب ولیمے کی تیاری شروع کرو، زیادہ دیر مت کرنا۔ طلال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ جی امی۔ اچھا اب تم دونوں آرام کرو۔ ان کی اجازت ملتے ہی دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی طلال نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے ملیحہ کو خاموش کھڑے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، کیا بات ہے ملیحہ، تم مجھ سے ناراض ہو؟ ملیحہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ ناراض؟ شاید نہیں، لیکن پریشان ضرور ہوں۔ کس بات پر؟
उसने नरमी से पूछा। मलिहा ने गहरा सांस लिया। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं जब से इस घर में आई हूँ एक चीज़ बार बार नोट कर रही हूँ। बाजी भाग गई, आपकी सबके सामने बेइज्जती हुई, फिर ज़बरदस्ती मुझे आपकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया। उसके बावजूद आप खुश हैं। सिर्फ खुश ही नहीं, आप हर जगह बाजी का दिफा करते हैं। बाबा को भी उन्हें माफ़ करने का मशवरा देते हैं। और शादी की सुबह भी मैंने खुद सुना था, आप फ़ोन पर किसी से कह रहे थे कि तुम्हारी बदौलत मुझे भी मेरी मोहब्बत मिल गई। ये सब क्या है? प्लीज़ मुझे सच बता दीजिए, अब मैं वाकई परेशान होने लगी हूँ। तलाल कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसने नज़रें झुका ली, जैसे बरसों से छुपी हुई बात आखिर ज़बान पर लानी पड़ रही हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और सोफे पर बैठ गया। बैठो, आज तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मलिहा खामोशी से उसके सामने बैठ गई। तलाल ने गहरा सांस लिया। तुम्हारी बाजी जिस लड़के के साथ गई है, आफाक, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा जिगरी यार है। मलिहा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? हाँ, और मैं शुरू से जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मामला आसानी से हल हो जाए, लेकिन हालात हमारे हक में नहीं थे। फिर एक मंसूबा बनाया गया। तुम्हारी बाजी के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ, मगर हकीकत में वो रिश्ता कभी मेरे दिल में था ही नहीं। मलिहा खामोशी से उसे देखती रही। तलाल की आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई। क्योंकि मैं जिमल से नहीं, तुमसे मोहब्बत करता था। मलिहा का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। मुझसे? तलाल ने इस बात में सर हिलाया। पहली बार जब मैं तुम्हारे घर आया था, मेरी नज़र तुम पर ठहरी थी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी खामोश तबीयत, न जाने क्यों दिल वहीं रह गया। लेकिन अम्मी ने जिमल को पसंद किया और मैं खामोश हो गया। फिर जब आफाक ने अपनी मोहब्बत के बारे में बताया तो मुझे लगा शायद अल्लाह ने एक ही रास्ते से दो जिंदगियां संवारने का मौका दिया है। एक तरफ मेरे दोस्त को उसकी मोहब्बत मिल सकती थी, दूसरी तरफ मुझे मेरी। इसलिए हमने पूरा मंसूबा बंदी की। एक तीर से दो शिकार हुए। आफाक को जिमल मिल गई और मुझे तुम। मलिहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला पहले से तय था और मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उसकी आवाज़ लरस गई। तलाल ने नदामत से सर झुका लिया। यही वो बात है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है। मैं जानता हूँ तुम्हें अंधेरे में रखा गया और उसका हक तुम पर नहीं बनता था। मैं उस वक्त सच बताता तो शायद पूरा मंसूबा नाकाम हो जाता। आफाक और जिमल हमेशा के लिए अलग हो जाते, लेकिन उससे तुम्हारी तकलीफ़ कम नहीं हो जाती। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। वो उठकर उसके करीब आया। मैंने तुमसे मोहब्बत ज़रूर की, मगर तुम्हारी मर्ज़ी पूछे बगैर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ले आया। ये बोझ हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मलिहा की सिसकियाँ बुलंद हो गई। तलाल ने आहिस्तगी से उसे अपने करीब किया। इस बार उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। वो खामोशी से उसके सीने से लग कर रोती रही। तलाल ने उसके सर पर हाथ फेरते कहा, मैं वादा करता हूँ आज से मेरी किसी भी बात में तुमसे कोई राज नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर खुशी, हर ख्वाब, हर ख्वाहिश का साथ दूंगा। मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारे एतमाद के काबिल साबित कर सकूं। मलिहा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। एतमाद एक दिन में नहीं बनता तलाल। मुझे मालूम है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसीलिए मैं वक्त मांग रहा हूँ, माफ़ी नहीं छीन रहा। मलिहा ने अपने आंसू साफ किए और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं माजी नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आपने वाकई हर वादा निभाया तो शायद एक दिन मैं दिल से ये भी कह सकूंगी कि जो हुआ वो मेरे हक में बेहतर था। तलाल के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। उस रात दोनों ने ये जान लिया था कि मजबूत रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बनते, बल्कि सच बोलने, एक दूसरे की इज्जत करने, गलतियों को तस्लीम करने और माफ़ करने के हौसले से परवान चढ़ते हैं। ज़िंदगी हर इंसान को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन जब दे तो उसे एतमाद, खुलूस और मोहब्बत के साथ संभाल लेना ही असल कामयाबी होती है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی بہترین کہانیاں لا سکیں